हेलो गाइज সকলোকে নমস্কাৰ আৰু আমি আজি গৈ আছো অৰুণাচল তো আজি ফাৰ্স্ট টাইম গৈ আছো গাইজ তো আপোনালোকক দেখাম কিমান পাৰিম তো আপোনালোকে চাই থাকে মোৰ ভিডিওটো শেষলৈ তো আমি ফাইনালি অৰুণাচল সোমাই গ'লো এতিয়া বেছি দূৰ নহয় সোণাৰীৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ মান হ'ব তো আমি বৰ্তমান সোমাই গ'লো আৰু আপোনালোকে চাব পাইছে চাৰিওফালে পাহাৰৰ পুৰা কি ধুনীয়া ঠাই তো আমি এতিয়া গৈ আছো ফাইনালি প্ৰথমবাৰ আহিছো तो गाइस आम 10 किलोमीटर मान सोमार पिछत आम एटा वाटरफल पाइसो तो गाइस चौक कि धुनिया वाटरफल ऊपर पूरा पूरा वाटर पड़ी आसे तो चौक कि धुनिया गाइस आपलोगों आहिब पारे बहुत धुनिया ठाई तो चौक चारियोफाले पहाड़ आसे आमी आज फार्स्ट टाइम आइसो बहुत ভাল লাগিছে फूर्ति লাগিছে आपलोगों आहिब पारे चौकचोन कि धुनिया पानी पड़ी आसे एफाले बहुत साफा पानी एफाले चौक कि धुनिया पहाड़ आज तो गाइस आपलोगों चौके फाले कि धुनिया पहाड़ और ये आसो मैं तो मैं गाइस इमान धुनिया নহয় बारू नी कला आसो तो चौक चश्मा लगाई लो गाइस केनेকুৱা লাগিছে कमेन्ट এটা কৰিব और ये चौक पूरा বাইদেউহঁতে पूरा फूर्ति কৰি ফটো উঠি আছে আৰু তো আমি এতিয়া আকৌ গৈ আছো এটা তাত ফটো উঠিলো এতিয়া আমি আকৌ গৈ আছো আগফালে ফাৰ্স্ট টাইম আহিছো কত গৈ আছো খালি গম নাপাইছো খালি গৈ আছো অকল তো আপোনালোকে চাই থাকিব লাইক মাৰি দিব तो गाइस फाइनली आई पाई गलो आको एटा वाटरफल तो गाइस एटु केनेকুৱা লাগিছে कमेन्ट करिवो एटु एके सेम देखात बहुत ভাল লাগিছে কিন্তু তো আপোনালোকে कमेन्ट करिवो केनेকুৱা লাগিছে गाइस।